हेलो ओहो बड़जी है बोलिए बोलिए। ओ बाजार तो हम लोग परसों ही कर लिया है। सिंकिर पापा क्या आना है? हाँ। ओ आपको बाजार नहीं मिला है क्या? ओ हम लोग तो परसों ही आलू 20 केजी आना है, प्याज आना है और एकदम साग सब्जी सब आना है। और हाँ 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 गेलामाल भी लेके आया, सब कुछ लेके आया। ओ सॉरी हम तो एकदम मांस मांस भी लेके आया, कनी तो आसे ही। हाँ एकदम मांस तो एकदम एक माह खाने के लिए लेके आया, फ्रिज में रखूंगी। नया नया फ्रिज लिया है ना। আপে সন কি কয় গিয়া মই একদম রেডি। তুনা হইছে নাকি আ দিয়াতে বাইকখান উলিয়াই ল যাইছো তা মই। ओ मैगी पैकेट तो एकदम 50 पैकेट मान लाया है। हाँ हमारा सिंकी खाता है ना, एकदम मैगी ही खाता है केवल। हाँ ए माई 100 টাকা খান দিছুন পটকে। ओ বর্মাজি थोड़ा रुकिए तो। কি ওর 100 টাকা লাগে তো কক যা তই। এ নাওমান লকডাউন চাই ওর। লকডাউন চাবা যা তই। এ নীলুজ্জ ঢেকিত থোড়া চিনি পানা। চিনি পানি কি হব এ, আমার ঘৰত নাই দে এগলা দি তা পইচাখিনি পটকে দি। ও গজমুৰা এই লকডাউন না কিবা উৎসৱ পাতছিয়ে তোক যে 100 টাকা লাগে লকডাউন চাবা যা। হ্যাঁ উৎসবে তো আমার দেখো এনকে বজাৰ করছা যেন চিংকি বাই বিয়াহে পাতছা। দে দে চাই আহো দে বাহিৰত কি হৈ আছে। হা মোৰ কপাল।